mendapatkan 8 poin. So after somebody takes 6 point very good money, Tapi jadi setelah satu orang mendapatkan 6 poin, these 2 point, 2 poin ini who is getting? siapa yang akan Who is mendapatkannya? getting? Siapa yang akan mendapatkannya? This person sponsor, applying, Akan didapatkan oleh sponsornya. take 2 point. Mereka akan mendapatkan 2 poin. But doesn't matter because this person 6A, Satu orang yang sudah menjalani peringkat 6A dia dapat maybe 6 this poin. person applying should be 6A, right? Because more success. Ya, 6 poin ini sudah didapatkan. Let's say this person 6A, Katakan orang ini sudah mencapai peringkat 6A, this sponsor 6A, sponsornya 6A. so this sponsor how many point get? Jadi sponsornya ini mendapatkan berapa poin? How many? That's right. Sorry, even you are 6A, 5A, company give you only 2 point. Perusahaan hanya memberikan, meskipun Anda sponsornya ini 6A, 5A, hanya mendapatkan 2 poin. Okay? That's why no MLM. Jadi ini yang membedakan kita Because- dengan MLM. Person sell machine, Karena orang yang menjual mesin, you get first. dia akan mendapatkan poin pertama. Whatever left over, people getting from bottom. Yang sisanya itu di ke atas. That's why our business nobody cry. Karena itu di bisnis kita nggak ada See? yang menangis. MLM, people MLM, cry. Orang yang di bawah ini menangis. Our business upside down. Kalau bisnis kita tuh terbalik. People sell machine, very happy. Orang yang menjual mesin itu mereka bahagia. Nobody cry our business. Tidak ada yang menangis di bisnis kita. So another word, I say okay. So one more time. Who is 2A? 2A? Siapa yang 2A? Okay, 2A. Madam. Okay, madam. If you sell one machine, you are 2A. How many points do you get from here? Kalau Anda jual mesin, Anda berapa poin yang akan Ibu dapatkan? 2. Okay, 2. 1, 2. You are happy? Anda bahagia, Bu? See? Dapat poin. She doesn't cry. She's not crying. Anda nggak akan nangis. Okay. Now you are applying sponsor today here. Today. Sekarang, Who is up? Oh, so madam is sponsor applying. iya, Okay. So resmi sponsornya. I know she's above 6A, right? Above 6A. Yeah. So she's 6A. She's getting 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini sponsornya akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, So 6. company already give you cake. Dengan ini perusahaan Enagic sudah memberikan Anda poin. So company cannot give you anymore. Jadi perusahaan sudah tidak bisa memberikan lagi. So another word, if you want to success, Dengan kata lain, kalau Anda mau sukses, what you have to do? apa yang Anda harus lakukan? You are 2A, Anda 2A, you want to become 4A, 6A, what you have to do? Anda mau jadi 4A, 5A, apa yang harus Anda lakukan? No, ask her to help. Minta bantuan kepada sponsornya. Do you understand? Anda paham? Even you start business today, Kalau Anda melakukan bisnisnya sekarang, your sponsor help you. sponsor Anda itu akan membantu Anda. Because your sponsor make more money. Karena sponsor Anda akan mendapatkan poin juga. That's why our business, nobody cry. Karena itu di dalam bisnis Enagic tidak ada yang menangis. Okay? And I show you one more thing, okay? Lots of people don't like multi-level marketing, okay? Banyak orang tidak suka MLM. Okay? I show you why different. Saya tunjukkan bedanya. Okay, so let's say you are 4A, okay? Katakan Anda sekarang di 4A. So if you are 4A, if you sell one machine, how many points do you get? Kalau Anda 4A, Anda jual satu mesin, Anda dapat berapa poin? 4 poin. 4A, good money, right? 4. So remember, multi-level marketing, you make money, they don't make money. Dalam MLM, Anda dapat komisi yang lain enggak? Okay? So let's say everybody already have a rank. Maybe 3A, 2A. Jadi mungkin ini di bawah Anda ya, 3A, 3A, 2A. Remember, multi-level marketing, you make money, they don't make money. Dalam MLM, Anda dapat komisi yang lain tidak. Okay? So when this person sell machine, Kalau orang-orang di bawah ini menjual mesin, company pay commission, perusahaan akan membayar how many point? komisinya How many point? berapa poin Huh? No, how many points he get? He get yang dia dapat. 2. So 1, 2. Nih, Happy? poinnya dibagi 1, 2. Then company pay this person 3. 1,
2, 3. Happy? Lalu orang yang 3A Okay. dapat 3 poin. Then company pay to this person 1, 2, 3. Happy? Perusahaan bayar lagi 3A ini. Now remember, you are number 1, right? Sekarang Anda pertama, 4A. 4A. So, how many points you get? Jadi berapa poin yang Anda dapatkan? Zero. Huh? Zero. 0. Anda Oh akan my mendapatkan- gosh. Not multi-level marketing. Jadi ini bukan MLM. Multi-level marketing, you make money, they don't make money. Kalau MLM, Anda dapat komisinya, mereka tidak dapat. Our business, you don't make money. Kalau di bisnis kita, Anda tidak mendapatkan keuntungannya. That is our business different. Itu bedanya bisnis kita. Some dengan people MLM. don't like. Some people don't like our business. Beberapa orang tidak menyukai bisnis kita. Because MLM, I always make money. Kalau di MLM dia selalu dapat uang. You don't make money. Kalau di sini dia nggak dapat uang. I'm number 1, don't make money. Saya nomor 1, kenapa saya nggak dapat? So, that's why different from MLM. Karena itu kita berbeda dari Okay? MLM. But company, good company, if you don't like 0, Kalau Anda nggak mau 0, if you don't like 0, what you have to do? Tell me, apa what you have to yang do? Anda Harus lakukan? jadi 6A. You do one direct sales, you get 4 points. Anda melakukan direct lagi 1. You sell another direct, you get 4 points. Anda dapat direct 1 lagi, dapat Okay? 4 poin lagi. But also, good thing is, once you become 6A, Yang baik adalah saat Anda menduduki peringkat 6A, company give you special money. Not big, but special money. perusahaan akan membayarkan spesial uang untuk Anda. That's spesial why komisi. you should become 6A. Karena itu Anda harus jadi See, peringkat 6A. if you are not 6A, Kalau Anda tidak 6A, 0, 0, 0, 0, 0, 0, all 0 for you. semua akan 0 untuk Anda. But once you become 6A, Tapi saat Anda menjadi 6A, every sales you get little money coming. semua penjualan ini Anda akan mendapatkan. That's why your job, help your team, everybody make 4A. Karena itu tugas Anda adalah membuat tim Anda menjadi 4A. You get money. Supaya Anda mendapatkan lebih banyak So komisi. this is I want to, if somebody ask, what is different in your business? Kalau ada orang menanyakan apa bedanya bisnis kita dengan MLM, Then, if you explain, oh, this is a special business, good. Anda harus menjelaskan ini adalah bisnis yang spesial. So, do you understand? Anda sudah paham? So, you understand more Kalau Anda paham lebih banyak, once money coming, lebih banyak komisi yang Anda dapatkan, you enjoy more. Anda bisa menikmati lebih banyak. But until become 4A, Tapi sebelum Anda menjadi 4A, you are baby. Anda masih bayi. You have to ask your applying sponsor help. They help Anda you. harus minta tolong kepada sponsor Anda. Because this is our very good business. Help each other. Karena ini bisnis yang khusus, harus saling membantu. Okay, any other question for business? Ada pertanyaan tentang bisnis? You want to know about more business? Anda mau tahu Can tentang I finish? Oh, one more question. Okay. No, you can go. You want to stay? Okay, thank you for the opportunity to ask Dr. Kes. Maybe my questions not very so different with Mr. Sandy before. I have a son. My son have a speech delay. My question is, can this common water technology help to help my son therapy to get better for his speech delay? Only that. Thank you. umurnya berapa, Pak? So, Right now is 10. Bapak ini punya anak umurnya 10 tahun dan mengalami kesulitan berbicara. Jadi Bapak ini menanyakan apakah air kangen bisa membantu. okay. I already explained, no? Any medical claim I cannot do. Dokter K sudah menjelaskan Okay? But very important. I hope help any disease, okay? But no cure, okay? But thing is, you have to be one thing, okay? People have kidney problem, kidney. orang-orang yang mempunyai masalah dengan ginjal, Only people have kidney problem, orang-orang yang punya masalah dengan ginjal, we are not recommend to drink kangen water. Enadik tidak menyarankan untuk minum air kangen. Because kidney problem people can drink only little water. Karena orang-orang yang punya masalah dengan ginjal itu hanya bisa minum sedikit air. If you drink little kangen water, doesn't help anything. Kalau Anda minum hanya sedikit air kangen itu tidak That's membantu. why if you see machine
Kalau Anda lihat di mesinnya, backside of machine, di belakang mesinnya they itu say if you have kidney problem, you have to see doctor first. ada tulisannya, Pak. Di belakang mesin ada tulisan, apabila Anda mengalami masalah ginjal, Anda harus konsultasi dulu dengan dokter. So his question is no kidney failure. Okay, if no kidney problem, any disease you can try. Kalau bukan masalah ginjal, penyakit yang lain Anda bisa mencoba. But again, I cannot guarantee. Tapi saya tidak bisa menjamin, I cannot secure. saya tidak bisa menjamin bahwa itu bisa menyembuhkan. But everybody drink water, best water better. Tapi semua orang sudah minum air yang terbaik, dan air yang terbaik itu bagus. Okay, that's all I can say. Itu yang dapat Dokter Kas Next. katakan. Okay? Business? You like business? I like people likes business. Yeah, Dr. Kasong, in terms of the country, kind of like, either the individual or direct and indirect sales, is there suggestion only for Indonesia region only? Because to some extent, I've been living in the Europe for 15 years in the United States. Okay. My question is very simple. Is there suggestion to only Indonesia, or we can collaborate with my colleague in other countries? Okay. So you are very good business minded. Okay? You want to explain what is the question? Jadi Bapak ini bertanya, kalau Bapak ini sudah tinggal di luar negeri cukup lama, pernah tinggal di luar negeri dalam waktu yang cukup lama, dia bertanya apakah bisa melakukan penjualan itu di luar negeri juga. Okay. Now, okay? Very important. If you want to do our business, Yang penting di sini, kalau Anda mau melakukan bisnisnya, our business is not Jakarta business. bisnis kita itu tidak terbatas di Jakarta saja, Pak. Our business not Indonesian business. Tidak terbatas di Indonesia saja. We are international business. Kita ini internasional, bisnis So, internasional. when you become distributor, Kalau Anda menjadi distributor, you get distributor ID number. Anda punya ID number sebagai distributor. This ID number you can use anywhere in the world. ID number ini, ID number Bapak ini akan berlaku di seluruh dunia. So let's say if you have friend in Europe, Misalnya Bapak punya teman di Eropa, if you want to buy machine in Europe, teman itu ingin membeli mesin, they have to write down your name and your ID number. mereka harus tulis nama Bapak dan ID number Bapak. That's why your commission come here. Dan komisinya itu ditransfer ke Bapak. Now your marketing strategy is, if you have friend, why don't you start talk about Kangen water? Jadi kalau Anda punya teman-teman, mulailah bercerita tentang Kangen Water. If you cannot go to Europe, Kalau Anda nggak bisa pergi ke Eropa, you still can do Zoom meeting, Anda bisa melakukannya lewat Zoom, internet. internet. Then you can teach them. Lalu Anda bisa mengajarkan mereka. And if they are living Germany, we have Germany office. Di Jerman kita punya kantor, Energy punya kantor di Italy, Jerman. France, we have lots of office in Europe. Di Italia juga, di Prancis juga. And they go to office to buy machine. Dan orang-orang yang Bapak koneksi di Or Zoom even itu bisa beli, even internet, you can buy internet from our company. bisa beli dari kantor kita. So, but you have to tell them when you buy, there is a column section said who introduced you. Ya. Tapi pada saat Anda menjelaskan kepada mereka dan mereka memutuskan membeli, itu ada kolom siapa yang memperkenalkan mesin ini kepada Anda, dan mereka akan tulis nomor ID Bapak. Don't forget, ask them to write down your name and ID number. Ya. Jangan lupa memberitahu mereka untuk menuliskan nama Bapak dan ID number Bapak. So that means if they buy with your ID number, you get commission here. Jadi Bapak bisa mendapatkan komisinya. So if this person want to do our business very good in Europe, Kalau orang-orang ini bisa mau melakukan bisnis di Eropa, then you have to go to Europe. jadi Anda pergi ke Do Eropa. seminar like this with your Anda friend. bisa melakukan seminar seperti ini. Bisa. So especially after 6A, Sesudah 6A, after you sell 100 machine, setelah Anda menjual 101 mesin, you have money, Anda punya uang, spend. keluarkan uang itu, maksudnya spend uang itu Spend to more money. untuk mendapatkan lebih banyak uang. And also you can go another country. Dan Anda bisa pergi ke seluruh dunia. And you like this business. Dan Anda akan menyukai bisnis ini. You meet new people, Bertemu dengan orang-orang baru, become friend, berteman dengan mereka. and you make money, they make money. Anda punya komisi, Anda menghasilkan keuangan, mereka juga sama. So lots of our distributor likes this business, not only money, also traveling. Jadi banyak orang menyukai bisnis kita, bukan cuma karena uangnya, tapi mereka bisa berkeliling. So start think which country you want to go. Mulailah berpikir,
negara mana yang ingin Anda tuju. But don't go until you become 6A. Tapi jangan pergi sebelum Anda jadi 6A. Because you have to spend your money. Once you become in 6A, you have already Kangen water money. Kalau Anda sudah jadi 6A, sudah punya uang Kangen Water. So please spend Kangen water money not from your pocket. Jadi pengeluarannya itu didapatkan dari bisnisnya Pak, bukan dari uang pribadi Anda gitu. Okay? Any other question? Ada pertanyaan lagi? Okay? You have so many questions. Okay. Alright. Oh, you have time? No, you don't have to go home. Ibu, saya bicaranya dalam bahasa Indonesia saja ya, karena kalau campur-campur nanti jadi translate. Jadi kebetulan lagi bicara bisnis, sebetulnya saya juga mau bicara tentang teknisnya. Awalnya saya mau tanya tentang teknisnya saja dulu ya. Saya ini baru join, tapi saya berpikir entahlah dibilang leader saya istilahnya smart way atau karena kondisi saya kan tidak cukup memenuhi uang yang untuk saya beli satu mesin. Target saya mau beli K8, tapi saya diarahkan untuk cari investor. Puji Tuhan dapat ini investor saya beli GR4. Nah tapi ini jadi agak sedikit membingungkan karena kan ID-nya jadi saya yang pakai, atas nama saya. Mesinnya di Pak Investor. Nah dia bingung, dia bertanya sama saya karena kita sama-sama baru soalnya kan. Kebetulan leader saya di luar kota, posisinya nggak di sini. Nah yang perlu saya tanya, title-nya 0A berarti ya, bukan 1A. Sorry, dari awal ya Bu. Dari awalnya. Ibu sudah punya mesin. Iya. Oh no. Saya mau diarahkan untuk beli K8. Awalnya saya mau beli K8 tapi uangnya tidak mencukupi. Jadi ada. Bentar. Ya. This is her first time. Yeah. And then she wanted to have I wanna KA. to buy KA. Ya. Bentar ya, Ibu udah punya ID udah dengan investor ini. Iya. Memang rencananya mau K8, tapi tapi sementara kesanggupannya beli GR4. ID dulu kan. Betul. Ya, jadi maksud Ibu Closingnya kan GR4. korek closingnya. Jadi sekarang punyanya GR4. Beliau bertanya ke saya, kamu dapat bonus nggak? Enggak, saya bilang karena saya baru join. Itu namanya 0A. 0A. Iya. Betul. Ya. Jadi sekarang 0A dulu. Oke. Kalau udah jual, Kalau udah closing baru saya 1A. yes. Ya. Itu pertanyaan pertama. Yang teknisnya gini, yang mau saya tanya soal teknis. Oke. Pak investor ini nanya gitu. Oke. Kok waktu itu didampingi sama yang memperkenalkan, which is leader saya. Ya. Karena saya taunya itu dipasang sama teknisi langsung dari Enagic. Apakah itu memang satu kebijakan yang memang selalu dipasangkan mesinnya oleh teknisi dari Enagic, atau memang karena leadernya sudah mumpuni lah bahasanya, sudah skillful untuk pepasang? It's okay sebetulnya ya. Ya, Gitu. jadi untuk pemasangan mesin, karena itu mudah banget. Jadi sebagai leader mungkin kita bisa bantu, ya. Jadi kalau teknisi kantor sih sebenarnya nggak masang ya. Gitu ya. Even ada teknisi yang standby kali ya, Bu? Sponsor yang bantu bisa sebenarnya ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir soal teknisinya. Soal teknisnya, mohon maaf Ibu, karena saya dan Pak investor ini tahunya sumber air yang dihasilkan untuk kita minum dari mesin Kangen Water ini, kita berharapnya dari air tanah, karena memang kebetulan juga sudah dites bahwa air di lingkungan Pak investor ini polutannya baik, polutannya rendah, maksudnya baik sekali untuk langsung diminum. Nah dia berharap dari air sumur atau which is itu berarti kan dari keran. Nah cuma kan kita diarahkan untuk beli dulu ini galon, antisipasi agar filternya tidak gampang kotor atau jadi nanti maintenance-nya harus lebih cepat kan gitu, katakan 2-3 bulan sekali gitu. Itu Ibu harus dipahami dulu syarat air yang masuk ke mesin itu sudah layak minum. Oke. pH-nya cukup antara 6,5 sampai 7 dan punya mineral Oke. dan yang bebas bakteri. Yes.
Ya, jadi kalau air tanah, air pump itu kan memang belum cukup, belum bisa minum langsung kan, berarti harus difilter dulu. Betul. Nah, memang yang paling gampang tuh air galon sih. Baik. Senada dengan Ibu Bila, maaf saya potong, beliau mengarahkan untuk buat instalasi air dulu, which is itu harganya 5 juta ke atas. Iya, jadi pasang filter oke. yang ada pembasmi bakterinya. Iya, siap. Ya harus yang gitu dulu. Ya, Jadi thank you, sementara waktunya, Ibu. Ya. air galon dulu. Iya, siap. Terima Ya. kasih. Oke, cukup ya. Oke, nah tadi siapa? Satu lagi, last one ya. Oke, last one. Ya. Yeah, hi. I have two technical questions actually. The first one is regarding you mentioned that the water, Kangen water, has fresh hydrogen, but as I recall, fresh hydrogen should be actually easy to evaporate, so it means that it should not be able to hold for quite a long time. But I know that Kangen waters, after about 1 week, it still retains its acidity from around 8 at least. So how come that's possible? That's my first question. And my second question is, I realized that Kangen water doesn't really care about the particles inside, about like the TDS and everything. So what makes Kangen water special compared to the alkaline water? Because it also has more than 7 in acidity term, and because it doesn't seems like it really matters whether there's particles inside or not. Why Kangen water, not some other water with also pH the acidity of 8.5 or 9, something like that? Thank you. Sorry, pertanyaan Bapak apa Pak? Ya, saya ulang pertanyaan saya. Yang pertama saya tadi tanya, kan katanya Kangen water itu pakai hidrogen murni katanya kan. Tapi setahu saya hidrogen murni itu harusnya tidak begitu gampang diam begitu saja, dia cepat nguap. Nah, jadi artinya kan kalau hidrogennya nguap, normalnya kalau cara pikir orang kimia ya pH-nya tuh pelan-pelan nggak tetap segitu, pH-nya berubah gitu kan. Tapi ini ya nyatanya saya lihat dia 1 minggu saya tes sendiri di rumah, ya kira-kira sama, tetap 8-an juga, dia nggak jatuh di bawah 8. Ya tentu saya mau tanya itu kenapa. Itu pertanyaan pertama saya. Pertanyaan kedua saya tahu Kangen kan nggak begitu peduli kayaknya sama TDS, yang tingkat partikel di air itu. TDS itu meterannya lah gitu. Jadi saya penasaran kalau dia emang nggak begitu peduli sama itu, dan ini kan teknologinya istilahnya alkaline water gitu kan, dan waktu itu promosinya kenapa bukan alkaline water, karena alkaline water itu ya dia masih pakai partikel lain ya. Tapi kalau emang ini toh nggak begitu peduli juga sama partikel-partikelan, kenapa kita harus rasa Kangen lebih baik dalam hal air-airan karena dia basah kan? Soalnya jujur ada kompetitor yang sama pakai alkaline basah juga gitu. It's a good point, okay? But you have to understand, okay? Hydrogen diminish 1 day, okay? It's a good point. No, that doesn't last 3, 4, 5 days. No, hydrogen 1 day all go, diminish. Okay? Hidrogen itu dalam 1 hari sudah. So another word, after 1 day, Kangen water no good, still good. Because even after hydrogen go, we have antioxidation property, which is H+, that lasts for 3 days. Okay? But still diminishing 3 days. After 3 days water no good, still alkaline remaining. So, if you go to supermarket, if you buy alkaline water, it's after 3 days Kangen water is alkaline water selling in supermarket. Because supermarket don't have hydrogen, they don't have antioxidation property, only alkaline. So that's why I'm saying it's important. Why you need a machine? Because hydrogen diminish, antioxidation diminish. They diminish after 3 days. So if you keep this one, okay, 1 day, okay, don't keep next day. If you have machine, you drink direct. You get everything 100%, but start diminishing, okay? So if you have a bottle, you take your work, after come back home, don't keep your water next day. Next day you have to refresh to get 100% effective. Can you translate it? Until Jadi now? penjelasan dari Dr. Kas tadi, kalau hidrogen itu bisa berkurang dalam 1 hari. Setelah 3 hari itu alkaline-nya gitu. Anda masih punya antioksidannya masih ada.
manfaat antioksidannya itu masih ada. Setelah 3 hari berikutnya itu menjadi air alkaline yang seperti ada di supermarket. Seperti itu. Jadi kalau minum air Kangen itu harus fresh dari mesin. Kalau Anda minum, Anda bawa ke kantor, botolnya Anda bawa ke kantor, pulang, itu airnya masih ada untuk keesokan harinya Anda harus minum air yang isi air yang baru lagi. Jadi jangan minum dari air yang lama yang sudah disimpan. So after that, even after 3 days, alkaline still remaining. Jadi setelah 3 hari itu alkaline-nya masih ada. But also alkaline decreasing. Tapi alkaline itu akan pelan-pelan berkurang. Because after 3 days, maybe you pH test you becoming purple. Setelah 3 hari Anda tes masih ungu. But then more day becoming dark blue, weak blue. Dengan bertambah hari itu warnanya jadi biru tua. So that means our property not forever. Jadi properti dari Kangen water ini tidak untuk selamanya. That's why you should drink machine from direct. Karena itu Anda harus minum fresh dari mesin. That is, I think, his question, wasn't it? Iya, terjawab ya Pak. Okay, all right. That's the first question. First question. Second, what was the second question? Mineral. What is? Yeah, before. Yeah. So the second question is because Kangen focus on the acidity of the water. What do you mean acidity of water? The Alkaline or acid? Alkaline and acid. Yes, Yeah, that's what I pH. mean. You recall the Yes, the pH scale, right? Yes, Okay, pH pH scale. Okay. Yes. Yeah. And not on the particle, so not on the TDS. When you say particle, it's like a white particle, like mineral you are talking about. The TDS, yes, the one like when we. No. TDS also important. Yeah. TDS is because thing is TDS too high, break our machine. Yes. Okay, ideal TDS have to be 150 to 180. Yes. Yeah. So I just want to ask because I'm comparing quite well. We know in the market there are several good waters, and of course we want to know why Kangen is especially good among all the other competitors. Actually, if you're talking about wrong, because if you are talking about TDS nothing to do with our machine. It's a water source. TDS too high, you have to reduce. Otherwise, break our machine. Yes, and Okay. so it comes to the question because we know there's two different kind of processing on the water. There's alkalis, like the one on Kangen water, if I'm right, and there's alkaline, the one where they make, for example, for other competitor where they also make the water alkaline. Okay. If you talk about alkaline and alkalized, Yes. okay? If you talk about this one, differences, alkalized means science. Because this is ionizing, okay? It's a technology. But not only our company. We have another market in another also company. It's ionized also. But you are talking about alkaline could be chemical. That's why we are talking about, if you say ionized, it's all alkalized, okay? Not only our company. Made in Korea, Taiwan, they have also, okay? But thing is, when you say alkaline, could be chemical. Because see, if you have selling alkaline water in a supermarket, I don't buy because I don't know how they make. I don't go to their factory. I don't know they using our machine. We don't know. Maybe they put chemical. We don't know. So when we talking about alkaline, alkalized, ours alkalized, but not only us. Ionizing water machine all alkalized. It's a technology. Did you got it or no? Yeah, I get it. Okay, all right. You want to? Your language? Another question. Finish or finish? Finish? Okay. You want to explain to the? Wait, here? Okay, can I?